आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। बस्ती कल्याण समिति की ओर से जमीन के पट्टे की मांग पर विरोध प्रदर्शन। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से 300 से ज्यादा बच्चों को ऊनी वस्त्र वितरण किया गया। खुले सेप्टिक टैंक में अचानक गाय गिरी। बांकुड़ा सम्मिलनी कॉलेज के एनएसएस यूनिट की तरफ से सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। दुर्गापुर के महकमा कार्यालय के पास अवैध तरीके से पार्किंग को लेकर अभियान चलाया गया। अब खबरें विस्तार से। पूरे विश्व में एक ऐसी महामारी आई जिसकी कोई दवा नहीं थी, जिसके कारण लगभग पूरी दुनिया थम गई थी। काफी अथक प्रयासों के बाद अब भारत के वैज्ञानिकों ने 2 वैक्सीन तैयार कर दी है। इस वैक्सीन को लगाने के लिए केंद्र सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी हरी झंडी दिखा दी। पूरे विश्व में एक ऐसी महामारी आई जिसकी कोई दवा नहीं थी, जिसके कारण लगभग पूरी दुनिया थम सी गई थी। कई देशों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। काफी समय के बाद अथक प्रयास से भारत के वैज्ञानिकों ने 2 ऐसे वैक्सीन तैयार कर दिए हैं जो कोरोना रोग के रोकथाम पर कारगर साबित होगा। इस वैक्सीन को लगाने के लिए केंद्र सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी हरी झंडी दे दी है। इस वैक्सीन के टीकाकरण करने के मद्देनजर केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को ड्राई रन के माध्यम से तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया है। इसी के तहत पश्चिम बर्धमान जिले में शुक्रवार वैक्सीन टीकाकरण अभ्यास अर्थात ड्राई रन किया गया। इस टीकाकरण अभ्यास के लिए जिले में 3 स्थानों का चयन किया गया है। 3 स्थानों पर आसनसोल जिला अस्पताल, आसनसोल में धातका और दुर्गापुर में लाउदोहा पीएचसी या ब्लॉक प्राथमिक व्यवस्था किया गया है। आसनसोल में धातका और दुर्गापुर में लाउदोहा पीएचसी या ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आसनसोल जिला अस्पताल के पुराने भवन के बाहरी क्षेत्र के एक हिस्से की पहचान कोविड टीकाकरण क्षेत्र के रूप में की गई है। पश्चिम बर्धमान जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आज सुबह वहां गए थे। आसनसोल जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास और अन्य सहायक अधीक्षक और कर्मचारी उपस्थित थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले से लगभग 15,000 नाम पहले से ही टीकाकरण के लिए पंजीकृत हैं। ये सभी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं। इनमें डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल है। इसके पश्चात अन्य सरकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मियों का भी टीकाकरण किया जाएगा। ঠিক আছে কিছুক্ষণ দেরিতে হলো মকডিল অবশ্যই এখানে স্টার্ট হয়েছে। কিভাবে করা হচ্ছে, প্রক্রিয়াটা কিভাবে করা হচ্ছে এবং কাদের উপর করা হচ্ছে? মানে আমাদের প্রথম রাউন্ডে হচ্ছে হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার যারা আছে তারাই করবে। আমাদের ডক্টর, তারপরে সাব সেন্টারে যারা এএনএম আছে এবং স্বাস্থ্য দপ্তরে যারা কাজ করছে হসপিটালে সবাই আর কি, প্রাইভেট সরকারি সবাইকেই দেওয়া। আজকে কতজনের করা হচ্ছে? আজকে হচ্ছে 25 জন করে, 3 জায়গা 75 জনের করা হচ্ছে। 3টি জায়গা কোন কোন? 3 জায়গা হচ্ছে আমাদের আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালের একটা, আর একটা হচ্ছে ধাতকা পিএইচসি এই পাশেই, আর একটা হচ্ছে লাউডোয়া বিপিএইচসি, ওটা হচ্ছে দুর্গাপুর সাব ডিভিশনে, দুর্গাপুর ব্লকের। হ্যাঁ, 3টে জায়গায় দিয়ে 25 জন করে হচ্ছে। তো আমাদের সব জায়গায় ভালোভাবে শুরু হয়েছে, এখানেও শুরু হবে। প্রসিডিওরটা হচ্ছে 3টে ঘর থাকবে। একটা ঘর হচ্ছে ওয়েটিং রুম, যেখানে পেশেন্টরা এসে ওয়েট করবে,
সেখানে আমাদের সিকিউরিটি থাকবে এবং আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী বা সিকিউরিটি থাকবে। সে হচ্ছে তার আইডি কার্ড দেখে, লিস্ট দেখে তার নামটা মেলাবে অথবা মোবাইলে, ঠিক আছে। তারপরে সেখান থেকে ওয়েটিং রুম থেকে একজন একজন করে ভ্যাকসিনেশন রুমে যাবে। ভ্যাকসিনেশন রুমে হচ্ছে একজন কর্মী আছে, তাকে ভিটু বলছে। সে হচ্ছে তার আইডি প্রুফটা দেখে তার মোবাইলে যে নামটা আছে সেই নামটা দেখে আইডেন্টিফাই করবে যে সেই লোকটাই সেই লোকটা। তারপরে সে যাবে ভ্যাকসিনেশন অফিসার, ওখানেই বসে থাকবে, ওই ঘরটার ভেতরে আছে, হ্যাঁ। ওখানে গিয়ে সে তার ভ্যাকসিন পাবে। ভ্যাকসিন পাওয়ার পর সে চলে আসবে অবজারভেশন রুমে। অবজারভেশন রুমে আমাদের B4 আছে। সে হচ্ছে দেখবে কোনো রকম অসুবিধা হলে তাকে ব্যবস্থা করবে, অথবা আধ ঘন্টা পর্যন্ত ওয়েট করবে যদি অসুবিধা না থাকে। আধ ঘন্টা ওয়েট করার পর যখন চলে যাবে তখন তাকে বলে দেওয়া হবে কী ভ্যাকসিন দেওয়া হলো, সেকেন্ড ডোজটা কবে, 1 মাস পরে। ভ্যাকসিন নেবার আগে তার কোনো শারীরিক পরীক্ষা করা হচ্ছে না, যে তার যদি আগে মানে কোনো রকম শরীর খারাপ হয় বা না সেটা দেখে নেওয়া হচ্ছে, সেটা যেমন আসছে, যেহেতু স্বাস্থ্যকর্মী তো তারা সবাই জানে আর কি। আজকের কথা নয়, মনে করুন যারা আসবে ভ্যাকসিন নিতে, সেই সময়ে ভ্যাকসিন নেবার আগে কিছু পরীক্ষা করা হবে যে তার জ্বর আছে না 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 না, এরকম কিছু আমাদের ইনস্ট্রাকশন কিছু নেই আর কি, হ্যাঁ। হয়তো ভবিষ্যতে আসতে পারে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত নাই আর কি। প্রথমে শুরু হচ্ছে তো হয়তো কোনো অসুবিধা হতে পারে। আমরা আজকে ফিডব্যাক দেবো স্টেটে, কোথায় কী অসুবিধা হচ্ছে স্টেট কনসিডার করে দেখবেন, তা সেই উপরে আমাদের যদি ইনস্ট্রাকশন দেয় আমরা করব। অবজারভেশনে থাকাকালীন যদি খুব সিরিয়াস কেউ হয়ে পড়ে, সিরিয়াস হলে আমাদের ওখানে সমস্ত অক্সিজেন সিলিন্ডার, তারপর হচ্ছে হুইল চেয়ার, স্যালাইন, ওষুধপত্র, অ্যাড্রিনালিন, সমস্ত কিছু, এবং আইসিইউ যে ডাক্তারবাবু আছে, আমাদের র্যাপিড রেসপন্স টিম এবং AEFI টিম করা হয়েছে দুর্গাপুর এবং আসানসোলে। দুর্গাপুর এখানে কোনো অসুবিধা হলেই ডাক্তারবাবুদের এনলিস্ট করা আছে, সার্জেন আছে, অ্যানেস্থেটিস্ট আছে, তারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের জানিয়ে দেওয়া হবে এবং তারা অ্যাকর্ডিংলি ব্যবস্থা নেবে। আমাদের সরকারি তরফে সমস্ত ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে, টিমও গঠন করা হয়েছে কালকে। DIO पश्चिम बर्धमान। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन रानीगंज शाखा की ओर से महिलाओं ने दुर्गा विद्यालय स्कूल एवं कॉलेज बस्ती के बच्चों के स्कूल में 300 से ज्यादा ऊनी वस्त्र वितरण किया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन रानीगंज शाखा की महिलाओं ने दुर्गा विद्यालय स्कूल एवं कॉलेज बस्ती के बच्चों के स्कूल में 300 से ज्यादा ऊनी वस्त्र वितरण किया। संस्था के पदाधिकारी स्वीटी लोहिया एवं अनीता पोद्दार ने बताया कि वैश्विक महामारी के इस दौर में जान की परवाह किए बिना संस्था की महिलाओं ने बस्ती इलाकों में जाकर जरूरतमंदों की मदद की है एवं यह हमारा कर्तव्य भी है। संस्था की महिलाओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। वहीं दूसरी ओर संस्था के पदाधिकारी रेणु केजरीवाल ने बताया कि दुर्गा विद्यालय रानीगंज में हमने 10वीं की कक्षा की लड़कियों के लिए कुर्ती और मास्क का वितरण किया है एवं बाल विकास में हमने छोटे बच्चों को 200 स्वेटर बांटा एवं मौके पर मौजूद सचिव कृष्णा बाचूसिया, सरोज अग्रवाल, रश्मि सतनालिका, बनीता केजरीवाल, अनुसुईया सोमानी, बबीता अग्रवाल, भामा शरफ मुख्य रूप से उपस्थित थे। कड़कती ठंड में ठंड से बचने के लिए बच्चों के लिए आज हमने स्वेटर का इंतजाम किया है और गर्म कपड़ों का दान हम लोग पे बहुत विशेष दान माना गया है। इसी मद्देनजर रखते हुए हमने छोटों बच्चों के स्कूल में करीब 250-300 बच्चे हैं और यहाँ गर्ल्स स्कूल में हमने स्वेटर का और कपड़ों का वितरण किया। आज हम लोग यहाँ मारवाड़ी महिला समिति रानीगंज दुर्गा विद्यालय में आए हैं। यहाँ पे हम लोग सारी लड़कियों को कपड़े दिए हैं और हम लोग बाल भारतीय स्कूल है, वहाँ पे भी छोटे बच्चों को स्वेटर, ड्रेसेस देंगे। 250 हम लोग स्वेटर वगैरह देने वाले हैं और दुर्गा विद्यालय में यहाँ पे हम लोग 55 कपड़े दिए हैं लड़कियों किया है और आगे भी इसी तरह हम लोगों का प्रोग्राम करते रहेंगे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित महकमा शासक कार्यालय के समीप शुक्रवार दुर्गापुर शिल्पांचल संलग्न बस्ती कल्याण समिति की ओर से जमीन के पट्टे की मांग पर विरोध प्रदर्शन किया गया। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित महकमा शासक कार्यालय के समीप शुक्रवार दुर्गापुर शिल्पांचल संलग्न बस्ती कल्याण समिति की ओर से जमीन के पट्टे की मांग पर विरोध प्रदर्शन किया गया।
एवं मांगों का ज्ञापन महकमा शासक अर्घ प्रसून काजी के हाथों सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों के मांग को देखते हुए महकमा शासक ने जल्द ही स्थायी समाधान का आश्वासन दिया। प्रदर्शन के दौरान 1 नंबर वार्ड के अधीन रघुनाथपुर, बीजूपाड़ा, कमलाई तला, मधुपल्ली जैसे बोस बस्ती अंचल के लोग मौजूद थे। समिति के सचिव डॉक्टर कृष्णमाल ने कहा कि निगम के 1 नंबर वार्ड अंतर्गत कई इलाकों में सैकड़ों परिवार 50 वर्षों से निवास करते हैं, लेकिन अभी तक बस्तियों के सैकड़ों परिवारों को जमीन का पट्टा नहीं मिल पाया। जमीन का पट्टा न मिलने से बस्ती में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। पिछले 6 वर्षों से समिति के बैनर तले सरकार से बस्तियों के जमीन के पट्टे की मांग को लेकर आंदोलन की जा रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रशासन को इस मामले में ठोस कदम उठाना होगा, अन्यथा आने वाले समय में समिति के बैनर तले जोरदार आंदोलन शुरू किया जाएगा। এসডিও অফিসের সামনে আজকে আপনার ডেপুটেশন কি কারণে? আজকে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি যে দীর্ঘ 6 বছর যাবৎ ডুবিঘাট, রঘুনাথপুর, মধুপল্লী, কমলাইতলা, দেশিবোস, বিজিপাড়া এই অঞ্চলগুলোর 50 বছর আগে তৈরি হয়েছে, প্রায় 50 থেকে 60 বছর আগে তৈরি হয়েছে। আমরা এই 6 বছর যাবৎ এটা গভর্নমেন্টের কাছে জানাচ্ছি যে এই বস্তিগুলোর পাট্টা হয়নি, এরা 50 বছরের স্থায়ী বাসিন্দা। কিন্তু বিগত 5ই অক্টোবর আমরা এই পাট্টার জন্য স্থানীয় রঘুনাথপুর রোড অবরোধ করেছিলাম পশ্চিম বর্ধমান আদিবাসী গাঁওতাকে সঙ্গে নিয়ে। তখন এসডিওর তরফ থেকে বলা হয়েছিল 7 দিনের মধ্যে 4টে পক্ষ অর্থাৎ সরকারি পক্ষ, ডিএসপি কর্তৃপক্ষ আর দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল বস্তি কল্যাণ সমিতি এবং পশ্চিম বর্ধমান আদিবাসী গাঁওতা এই 4টে পক্ষকে নিয়ে কিভাবে পাট্টা পেতে পারে এই নিয়ে সরকারি তরফে ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু আজকে 3 মাস হয়ে গেল, কিন্তু কোনো ধরনের কোনো সরকারি তরফে কোনো চিঠিপিটি আমরা পাইনি। বারবার এসডি অফিসে গেছি, আজকাল বিভিন্নভাবে কখনো থাকছে কখনো থাকছে না। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আবার আজকে আমরা সেটা জানান দিতে গেলাম যে স্যার আমাদের আন্দোলনটা কি বৈধ নয়। কি বললেন উনি বললেন যে হ্যাঁ আপনাদের আন্দোলন বৈধ, আমি ব্যবস্থা করছি, যতটা সম্ভব আমি চিঠি দিয়ে আবার বসানোর ব্যবস্থা। এতে কি সময় দেওয়া হলো আপনাদের পক্ষ থেকে? আমাদের পক্ষ থেকে আমরা কোনো ধরনের আমরা বলেছি স্যার যদি এইটা না করা হয় তাহলে কিন্তু আমরা বড় ধরনের আন্দোলনে যাব, এই ব্যাপারটা কিছু ভুল নেই। সুতরাং আমরা কোন সংগঠন থেকে আপনারা করলেন? আমরা না কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা যাইনি, আমরা দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল বস্তি কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে আজকে আমরা ডেপুটেশন। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে ডক্টর কৃষ্ণমাল, আমি এই সমিতির সম্পাদক। এর সাথে সাথে আপনাদের একটা কথা বলে রাখছি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के गवर्नमेंट के कल्पतरु मेले के बगल में खुले सेप्टिक टैंक में शुक्रवार अचानक एक गाय गिर गई, जिसके पश्चात मेले के दुकानदारों एवं लोगों के नजर पड़ते ही उन्होंने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी और दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंचकर गाय को बाहर निकाला। ভর্তি হতে দে, বেশি প্রেশার দিস না। ধরতে হবে। কিছুক্ষণ আগে গরুটা পড়ে গেছিলো, ঠিক আছে, দোকানদারের সহযোগিতা দমকল আসে, এসে আর দোকানদাররা ভাইরা মিলে সবাই মিলে হাতামিতি সহযোগিতা করে গরুটাকে তোলা হয়। কতক্ষণ ধরে পড়েছিল গরুটা? মিনিট 20 পড়েছিল, তারপরে দমকলে কোথায় পড়েছিল? চেম্বারের মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার নাম? চিরঞ্জিত নস্কর। দোকান?
দোকানদার, জিলাপির দোকান, মেলাতে এসছো? মেলাতে জিলাপির দোকান। আমাদের এটা তো পায়খানার চেম্বার, সাধারণত আমরা যেভাবে তুলি ধরুন চেম্বারের মধ্যে গরুটা পড়ে গেলে আমরা জল ভরে দিয়ে ওটাকে পুরো জল ভরে দিই। জল ভরে দিলে কি হয়, গরুটা ভেসে উপর দিকে চলে আসে, তখন ওটাকে টেনে তুলতে হয়। এবার আমাদের লোকজন আছে, তার সঙ্গে এখানকার পাবলিক, লোকাল পাবলিকও কিছু আছে, তারা টেনে আসি গরুটাকে তোলা হয়। কতক্ষণ ধরে পড়েছিল? তো কতক্ষণ ধরে পড়েছিল সেটা তো বলতে পারবো না, ধরুন অনেকক্ষণ পড়েছে, আমরা কল পেয়েছি তারপরে এসছি। এসে আমাদের গরুটা তুলতে হার্ডলি কতক্ষণ লাগলো, 20 থেকে 25 মিনিট লাগলো। আচ্ছা হ্যাঁ, কিন্তু কতক্ষণ আগে পড়েছে সেটা তো আর আমরা বলতে পারবো না। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম ভোলানাথ মণ্ডল, আপনি দমকলের? আমি দমকলের লিডার। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोविड महामारी के चलते बांकुड़ा सम्मेलनी कॉलेज के एनएसएस यूनिट की तरफ से केंदुआ रेही बालिका विद्यालय के प्रांगण स्थित प्राइमरी स्कूल परिसर में स्वच्छता एवं सैनिटाइजिंग अभियान चलाया गया। कोविड महामारी के चलते बांकुड़ा सम्मेलनी कॉलेज के एनएसएस यूनिट की तरफ से केंदुआ रेही बालिका विद्यालय के प्रांगण स्थित प्राइमरी स्कूल परिसर में स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। युवा एवं खेलकूद मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एनएसएस के द्वारा स्वच्छता एक्शन प्लान कार्यक्रम के तहत अभियान चलाया गया, जहां 35 की संख्या में एनएसएस यूनिट के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। स्वच्छता के साथ साथ विद्यालय परिसर को सैनिटाइजेशन भी किया गया, जो कि एनएसएस यूनिट 1 के योजना अधिकारी डॉक्टर सुरजीत मजुमदार एवं यूनिट 2 के पदाधिकारी डॉक्टर देवज्योति दास के नेतृत्व में किया गया। এখন এইটা তো আমাদের প্রায়ই করা হয় এনএসএসের তরফ থেকে, কিন্তু এখন যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশান চলছে কোভিড-19-এর জন্য, তো সামনে স্কুল খোলার একটা প্রবণতা আছে বাচ্চাদের, যেহেতু বাচ্চাদের এখনও বইপত্র দেওয়া হচ্ছে বা আরও বিভিন্ন কাজ শুরু হবে হয়তো, সেই জন্য যাতে মানে বাচ্চারা এসে সেফটি থাকতে পারে এখানে স্কুলে, সেই জন্য এটা একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে আমাদের। আর এটা আমাদের 3 দিনের একটা প্রোগ্রাম চলছে, 8, 9 আর 19 জানুয়ারি। তো সেই জন্য আমরা এই কাজটা শুরু করেছি, আর আমাদের সবাইকে খুব ভালো লাগছে এই কাজটা করতে। কি করছো এখানে? এখানে কাজ হচ্ছে আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এমনি স্বচ্ছতার জন্য, আর যেটা স্যানিটাইজার করা হচ্ছে প্যান্ডেমিকের সিচুয়েশনের জন্য। বাচ্চাদের স্কুল খুলবে, তাদের স্কুলের দরজাতে যেগুলো কোনো প্রবলেম না হয় সেই জন্য একটা স্যানিটাইজার করা হচ্ছে আমাদের এখানে। এটা এনএসএসের থেকে করা হচ্ছে। এনএসএসটা মানে মিনিস্ট্রি অফ ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টসের আন্ডারে আছে। তার আন্ডারে এটা হচ্ছে স্বচ্ছতা অ্যাকশন প্ল্যান একটা চলছে। তার আন্ডারে আমরা 3 দিন ব্যাপী একটা প্রোগ্রাম করছি এবং সেটা 8 তারিখ মানে আজকে থেকে শুরু হয়েছে। আজকে আবার একটু বেশি করে দরকার হচ্ছে, কারণ করোনা এখনও প্যান্ডেমিক সিচুয়েশানটা চলছে আমাদের। তো সেই প্রোগ্রামটা প্রায় আমরা এখন জানি যে আমাদের চতুর্দিকেই চলে এসছে, ভ্যাকসিন চলে এসছে, কিন্তু এখন আমাদের কাছে ভ্যাকসিন এসে পৌঁছায়নি। তো সেইটার একটু শর্ট মানে, আর বিশেষ করে এখন স্কুলগুলোতে বই দেওয়া হচ্ছে এবং বাচ্চাদের আলু বা এগুলো দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেখানে অনেকে আসছে, সেই জায়গাটা কতটা প্রোটেক্টেড আছে সেই পারপাসে আজকে স্যানিটাইজেশন এবং এই জায়গাটা ক্লিনিং পারপাসে আমাদের স্টুডেন্টসরা এখানে সব এনএসএস ভলেন্টিয়ার রয়েছে, স্বেচ্ছাসেবক, কিছু স্টুডেন্টসও রয়েছে, কিছু এনসিসি ভলেন্টিয়ারও রয়েছে, তারা সবাই মিলে আমরা এসেছি। স্যার রয়েছেন আমাদের, আমি এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজের সুরজিৎ মজুমদার স্যার রয়েছেন, দেবজ্যোতি দাস ইউনিট 2 এর প্রোগ্রাম অফিসার। তো এখানে অনেক ভলেন্টিয়ার রয়েছে, প্রায় 25 থেকে 30 জনের কাছাকাছি ভলেন্টিয়ার, তারা মিলে আমরা সকালে খুব সুন্দরভাবে প্রোগ্রামটা করছি। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर महकमा कार्यालय के इर्द गिर्द स्थानों में अवैध तरीके से किए गए वाहन पार्किंग के खिलाफ शुक्रवार प्रशासन की ओर से जांच अभियान चलाया गया। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर महकमा शासक कार्यालय के इर्द गिर्द स्थानों में अवैध तरीके से किए गए वाहन पार्किंग के खिलाफ शुक्रवार प्रशासन की ओर से जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक विभाग की ओर से अदालत परिसर के समीप रखे गए दर्जनों मोटरसाइकिल एवं बड़े वाहनों को जब्त कर उन्हें चालान काटा गया। प्रशासन द्वारा पार्किंग के खिलाफ चलाए गए अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस जवानों ने अवैध पार्किंग के खिलाफ लगातार अभियान चलाने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि सिटी सेंटर अदालत परिसर महकमा का स्थान है, जहां पांडवेश्वर, उखड़ा, अंडाल, दुर्गापुर, कांकसा, बुदबुद के ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों लोग अदालती सहित विभिन्न कार्यों के लिए जमा होते हैं।
अदालत परिसर के समीप अवैध तरीके से वाहनों की पार्किंग कर दिए जाने से सड़क संकीर्ण हो जाता है एवं कभी कभी जाम की स्थिति लग जाती है। शुक्रवार महकमा शासक अर्घ प्रसून काजी के निर्देश पर दुर्गापुर ट्रैफिक विभाग ने अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान शुरू किया। अर्घ प्रसून काजी ने कहा कि अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। গভর্নমেন্ট দিয়েছিল সেই ল্যান্ড তারা নাকি অনেক আগে থেকে যখন হ্যান্ডওভার হয়েছিল তার আগে থেকেই তারা ওখানে বসবাস করছিলেন এবং তাদের এখন ওই ল্যান্ডের পাটটা তাদেরকে দিতে হবে। এইটা হচ্ছে মেইন দাবি। আমি দাবিটা শুনলাম, তাদের দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল আমরা সরকারি পদক্ষেপ মেনে যা ব্যবস্থা করার আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে নিয়ে আসি। পুরো বিষয়টাকে দেখে আমরা ব্যবস্থা নেব। পার্কিং নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, অবৈধভাবে যেখানে সেখানে মোটরসাইকেল গাড়ি পার্ক করা যাবে না, কারণ এখানে প্রচুর সাধারণ মানুষ আসেন, তাদের হাঁটা চলা তাদের পাস করাতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের কাছে বিভিন্নভাবে এই অভিযোগগুলো আসছিল, তো আমরা সেই জন্য ট্রাফিককে বলেছি তারা যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে প্রপারলি গাড়ি পার্ক করা, যেখানে পার্ক করা নয় অবৈধ পার্কিং করবেন না, করলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আজকে কি সেক্ষেত্রে কোনো অভিযান করেছে? আজকে অভিযান হয়েছে এবং বেশ কিছু গাড়িকে আমরা প্রথমে আমরা বোঝাচ্ছি, বুঝিয়ে তাদের বারণ করছি, এর পরের পদক্ষেপে আমরা আইনত যা যা ব্যবস্থা আছে সেটা নেব। মানুষের অসুবিধা করলে সেই ব্যবস্থাগুলো আমরা নিতে বাধ্য হব। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ऑल इंडिया मतवा संप्रदाय महासंघ के पश्चिम बर्धमान जिला शाखा के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार पूर्णेंदु माझी से मुलाकात की और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ऑल इंडिया मतवा संप्रदाय महासंघ के पश्चिम बर्धमान जिला शाखा के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार पश्चिम बर्धमान जिला के जिला शासक पूर्णेंदु माझी से मुलाकात की और अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद महासंघ के जिला संपादक आनंद विश्वास ने बताया कि दुर्गापुर नगर पालिका क्षेत्र के 43 कॉलोनियों में जहां मतवा संप्रदाय के लोग रहते हैं वे आज भी सरकारी सुविधाओं से वंचित है। वहां बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था समुचित ढंग से नहीं है। उन्हें पट्टे देने की बात की गई थी लेकिन अभी तक पट्टा नहीं मिला। दुर्गापुर नगर निगम के 24 नंबर एवं 28 नंबर वार्ड, कांकसा 2 नंबर, राजबंद, कॉलेज पाड़ा सहित कई अन्य कॉलोनियों में जहां मतवा संप्रदाय के लोग रहते हैं वहां सरकारी सुविधा नहीं है। वहां बिजली, पानी, सड़क की समुचित व्यवस्था नहीं है। यहां 56,000 मतदाता है। इसी के तहत आज वे लोग जिला शासक से मुलाकात करने आए और उन्हें पुनः एक ज्ञापन भी सौंपा। আমরা অল ইন্ডিয়া মুক্ত মোর্চা পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সাহেবের কাছে এসেছি আমরা আসানসোলে। তো বিগত 15/12/2020 তারিখে আমরা দুর্গাপুরে 43টা কলোনি এখনও বিগত যেভাবে বসবাস করছে এখনও সরকারিভাবে কোনো সুযোগ সুবিধা পায়নি এবং যে বসস্থানের জায়গা পাট্টা দেওয়া যেসব জায়গা এলাকাগুলো পাট্টার জন্য আছে এখনও পর্যন্ত তারা পাট্টা পায়নি, পাট্টার থেকে বঞ্চিত আছে। সেই সব জায়গার বিষয়গুলো নিয়ে আজকে সাহেবের কাছে এসেছিলাম এবং গত 15/12/2020 আমরা কাগজে জমা দিয়েছিলাম। সাহেব 15 দিন সময় দিয়েছিল, 15 দিনের পর আমরা আবার এসেছি। স্যার বললো যে এডিএম সাহেবের সাথে একটু দেখা করার জন্য। সেই বিষয়ে আজকে আমরা পশ্চিম কোন কোন জায়গাতে জায়গাগুলো একটু নাম জায়গাগুলো হচ্ছিল আপনার রাজবাঁধ, কলেজ পাড়া, কাকসা 2 নম্বর কলোনি, ক্ষুদিরাম পল্লী 39 নম্বর ওয়ার্ড, দক্ষিণ পল্লী 24 নম্বর ওয়ার্ড, রবিনসন পল্লী 40 নম্বর ওয়ার্ড, আরেকটা 38 নম্বর ওয়ার্ড এবং আমাদের দুর্গাপুর পূর্ব পশ্চিম বেলের 56,000 ভোটার মুক্ত সম্প্রদায়ের ভোটার আছে। আপনার নামটা? আনন্দ বিশ্বাস, পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক। আছে এখানে আমরা এই বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছি। গত 15-12 তারিখে আমরা ডিএম সাহেবের কাছে এই বিষয়ে কাগজপত্র সব জমা দিয়েছিলাম। এই বিষয়ে আমাদের চিফ মিনিস্টার ডিএমকে মৌখিকভাবে পারমিশন অলরেডি দিয়েও দিয়েছেন যে ওনাদের ব্যাপারটা একটু দেখা হয়, কিন্তু আমরা যার জন্যে গত 15-12 তারিখে জমা দিয়েছি। তা উনি বলেছিলেন 15 দিনের মধ্যে আপনাদের কোনো একটা সুরাহার কোনো সুসংবাদ একটা কিছু শোনা যাবে, যাই হোক একটা রেজাল্ট পাওয়া যাবে। কিন্তু 15 দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও আমরা কোনো সুরাহা সেরকম কোনো আভাস পাইনি, যার জন্য আমরা আজকে আবার এসেছি এবং সেইটার জন্য
যাতে আমাদের এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হয়, সেই জন্য আমরা সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করি। আপনার নামটা? হ্যাঁ, আমার নাম রতন কুমার বিশ্বাস। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्ष पूनम मिश्रा के दिशा निर्देश पर केंद्र शाखा त्रिशक्ति महिला मंडल ने बनबहाल गांव में 46 जरूरतमंद परिवारों को कंबल, स्वेटर, चूड़ा का पैकेट एवं बिस्किट का पैकेट और मास्क आदि प्रदान किया। डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्षा पूनम मिश्रा के निर्देश पर केंद्र शाखा त्रिशक्ति महिला मंडल ने बनबहाल गांव में 46 जरूरतमंद परिवारों को कंबल, स्वेटर, चूड़ा का पैकेट, बिस्किट का पैकेट और मास्क आदि दिया। इस संबंध में केंद्र शाखा त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्षा उर्मी मुखोपाध्याय ने कहा कि कोरोना काल अभी तक खत्म नहीं हुआ है और इसी बीच ठंड आ गई। इस ठंड में किसी को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए जरूरतमंद परिवारों को ठंड से बचने के लिए कंबल, स्वेटर, खाने के लिए चूड़ा, बिस्किट एवं मास्क दिया गया है। साथ ही साथ सभी को सावधानी बरतने को भी कहा गया है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष प्रवालिका गांगुली, सचिव पूनम सिंह, मंजू शर्मा, कमला भास्कर तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। प्रोग्राम के बारे में बताइए। डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल के प्रेसिडेंट सम्मानीय श्रीमती पूनम मिश्रा भाभी जी के दिशा निर्देश पर हम लोग ECL में 14 एरिया में हर एक महीना में ये वेलफेयर प्रोग्राम करते हैं। उसी कड़ी में आज केंद्र शाखा की ओर से हम लोग आए थे ये बनबहाल गांव में। यहाँ पे आके 46 परिवार को हम लोग एक कंबल, एक छोटा स्वेटर, एक चूड़ा का पैकेट और एक बिस्किट दिए, क्योंकि ठंडी में कंबल सबको ज़रूरत होता है, और मास्क भी दिए। तो उन लोग को सावधानी बरतने बोले हैं, कोविड क्योंकि अभी तक गया नहीं, तो सब सावधान रहे, ठंड से बचते रहे, यही हम लोग का कामना है। आपका परिचय मैम? जी, मैं उर्मी मुखोपाध्याय, ये केंद्र ब्रांच जो है डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की प्रेसिडेंट। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। काजोड़ा एरिया के नव काजोड़ा कोयली में BMC की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में मंच पर मौजूद रहे अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार सिंह, BCCL और ECL के प्रभारी तापोश घोष, ECL के महासचिव विनोद सिंह, नव काजोड़ा कोयली शाखा अध्यक्ष उदय कुमार, सचिव शंभुनाथ, एरिया सेफ्टी कमेटी के सदस्य सीमांतो चैटर्जी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। আমার আগে আমাদের মহামন্ত্রী বিনোদ সিং জি কয়েকটা কথা বলল যে ভারতীয় মজদুর সংঘ কোনো রাজনৈতিক ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত নয়। আজকে ভারতীয় মজদুর সংঘ রাজনৈতিকের সঙ্গে যুক্ত না থাকার জন্যও আমরা ভারতবর্ষের বুকে 1 নম্বর শ্রমিক সংগঠন হয়ে আছি। নিয়ম হচ্ছে যে রাজনৈতিকের সঙ্গে যুক্ত থাকা যারা শ্রমিক সংগঠন করবে তারা কোনো রাজনৈতিকের ঝান্ডা বা ডান্ডা বইবে না। সেটা একমাত্র যদি ভারতবর্ষের বুকে একমাত্র আছে সেটা তো ভারতীয় মজদুর সংঘ। আর 1 নম্বর শ্রমিক সংগঠন হওয়ার জন্য ভারতীয় মজদুর সংঘ सरकार या राज्य सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय। दूसरा क्या है, जिस उद्योग में हम काम करते हैं, यानी कोयला उद्योग CIL के स्तर पर आपके लिए क्या क्या नए नए निर्णय आ रहे हैं, दूसरा विषय। और तीसरा, जिस सब्सिडियरी में आप काम करते हैं, यानी CIL के ECL के जिस सब्सिडियरी में आप काम करते हैं, वहां की वर्तमान परिस्थिति कैसी है, और सबसे अंतिम जिससे डेली रोजमर्रा जिंदगी में आप जूझते हैं, रहते हैं, वह जिस कोलियरी के अंदर में काम करते हैं, वह नव कोजरा कोलियरी की स्थिति क्या है। ये 4 विषयों को लेकर के आप गहन अध्ययन जब करेंगे तो आपकी परिस्थिति बहुत बुरा होने वाली। पहला नंबर, आपको देश स्तरीय की बात करता हूं, आज सरकार कई अच्छे निर्णय भी ले रही है। अंदाज से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शारदा नारदा एवं अन्य घोटालों के आरोपियों को सजा देने की मांग पर शुक्रवार प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के निर्देश पर पूरे राज्य में राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सभी जिला मुख्यालय पर जिला शासक को ज्ञापन सौंपा गया। शारदा नारदा एवं अन्य घोटालों के आरोपियों को सजा देने की मांग पर शुक्रवार प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के निर्देश पर
पूरे राज्य में राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर जिला शासक को ज्ञापन सौंपा गया। इसी क्रम में पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस के द्वारा भी जिला शासक कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर जिला शासक पूर्णेंदु माझी को एक ज्ञापन सौंपा गया। पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती ने रैली का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के राष्ट्रीय कांग्रेस के विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में शारदा नारदा एवं अन्य घोटालों के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था और इन आरोपियों को जांच कर सजा देने की मांग की थी। मौके पर कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष हरजीत सिंह, शशि दुबे, शोम्पा सरकार, MS मुस्तफा, मुनीर बेग सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। কিসের জন্য? দেখুন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আমরা প্রথম হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের দরজা ঠকঠকিয়েছিলাম। পশ্চিমবঙ্গের সারদা এবং নারদা যে দুটো অর্থনৈতিক স্ক্যাম হয়েছিল, সেই অর্থনৈতিক চিটফান্ড সারদা নারদার কেসের জন্য আমরা রায় নিয়ে এসেছিলাম সুপ্রিম কোর্ট থেকে সিবিআই তদন্ত। পরবর্তীকালে সেই সিবিআই তদন্ত করতে করতে বারবার আমরা দেখেছি এই তদন্তকে ঢিলে করা। কখনো কখনো তদন্তের নামে কাউকে কাউকে ডেকে নেওয়া হয়। মন্ত্রী, MLA, বিধায়ক, শাসক দলের প্রচুর নেতা নেত্রী এর মধ্যে যুক্ত ছিল এবং যারা এই ঘটনায় যুক্ত বর্তমানে তাদেরই দেখছি বিজেপির ওয়াশিং মেশিনে নিজেদের পরিষ্কার করার চেষ্টা চলছে। সারদা এবং নারদা কেলেঙ্কারিতে যারা জিতে हैं कि पश्चिम बंगाल का जातीय कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, हम लोगों का लीडर, विरोधी जो लीडर है अब्दुल मन्नान साहब, यही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सारदा नारदा चिटफंड लेके हम लोग केस किए थे। सुप्रीम कोर्ट का राय आया था कि इसका सीबीआई तदंत होना चाहिए। सीबीआई तदंत स्टार्ट हुआ लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। बीच बीच में कोई मंत्री, MLA, MP इन लोगों को बुलाता है, पूछताछ करता है और छोड़ देता है। हम लोग चाहते हैं कि इसका पूरी तरीक़ा से जांच हो और जो इसमें दोषी है उसका शास्ति एवं उसका जो ये है आपका सजा, पनिशमेंट वो देना चाहिए। लेकिन अभी जो हो रहा है, तृणमूल और बीजेपी का गॉट अप गेम चलता है। ये दोनों में जो तृणमूल का तब जा MP MLA था, मिनिस्टर था, जो सारदा नारदा स्कैम में इन्वॉल्व होते, वही आदमी आज अगर बीजेपी में जाता है, वो वॉशिंग मशीन में भावता है कि हमारा पूरा वॉश करके शुद्ध हो जाए। हम ये दोनों दल के खिलाफ आज लड़ाई है। ये दोनों दल सारदा नारदा चिट फंड में जो भी आदमी इन्वॉल्व था, सब ये दोनों दल में घुसा हुआ है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं, आज DM का पास हमारा डेपुटेशन है, डेमोस्ट्रेशन है पूरा पश्चिम बंगाल में। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाएंगे मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244518, 24458181,
24458182, our email address globalhealthrng@gmail.com, our website www.globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वामपंथी संगठन अखिल भारतीय कृषक सभा और खेत मजदूर यूनियन की ओर से शुक्रवार रानीगंज प्रखंड के रोटीबाटी पंचायत कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया एवं 9 सूत्री मांगों को लेकर पंचायत प्रधान को ज्ञापन सौंपा। वामपंथी संगठन अखिल भारतीय कृषक सभा और खेत मजदूर यूनियन की ओर से शुक्रवार रानीगंज प्रखंड के रोटीबाटी पंचायत कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया एवं 9 सूत्री मांगों को लेकर पंचायत प्रधान को के ज्ञापन सौंपने के पश्चात कार्यकर्ताओं के साथ कथित तृणमूल द्वारा मारपीट करने का आरोप, पश्चिम बर्धमान जिला सभाधिपति के पुत्र एवं अन्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए निमचा फाड़ी एवं रानीगंज थाना के घेराव वामपंथियों ने किया। इस हमले में कोयला खनि मजदूर यूनियन के नेता देवीदास बैनर्जी के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। इस विषय पर खेत मजदूर यूनियन के नेता पूर्णदास बैनर्जी ने बताया कि रानीगंज पंचायत समिति के अंतर्गत विभिन्न पंचायत क्षेत्रों के गरीब लोगों के विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम चल रहा है। इसके पश्चात उन्होंने बताया कि वे लोग जुलूस लेकर रानीगंज थाना के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे तथा रोटीबाटी पंचायत इलाके के गरीब लोगों को लेकर आंदोलन करेंगे। वहीं इस घटना के पश्चात रानीगंज माकपा लोकल कमेटी द्वारा रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता, पूर्व विधायक गौरंगो चैटर्जी एवं तूफान मंडल के नेतृत्व में रानीगंज डॉल्फिन मैदान से जुलूस निकालकर रानीगंज थाना पहुंचकर जगन्नाथ बावरी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग करेंगे, अन्यथा बड़ा आंदोलन करने की धमकी देंगे। दूसरी ओर एसीपी सेंट्रल 2 तथागत पांडे ने बताया कि इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। দোষীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা এবং নাকি কেটে দিও তো ওই সামনেটা কেটে দাও এটা শেষ হয়ে গেছিল, যাচ্ছিলাম আমরা সেই সময় একটা করে। রানীগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি অন্তর্গত বিভিন্ন পঞ্চায়েতে গরিব মানুষের সমস্যাগুলোকে নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া শুরু করেছি। গতকাল আমরা জেমেরি পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম, আজকেও রতিবাটি পঞ্চায়েতে আমাদের ডেপুটেশনের কাজ চলছিল। ডেপুটেশন ছিল শান্তিপূর্ণভাবেই ডেপুটেশন নেওয়া হচ্ছিল এবং ওখানকার প্রধানও বলেছে হ্যাঁ আপনাদের যা অভিযোগ এই অভিযোগগুলো সত্যি, আমি খতিয়ে দেখছি। আমরা ডেপুটেশনের কাজ শেষ করে আসার পর পিছন থেকে সত্যম বাউরি, ও বাবার নাম নিতাই বাউরি বলে একটি ছেলে, মদ্যপান করা অবস্থায় ছিল কিনা আমরা বুঝতে পারলাম না, এসে আমাদের পিছন থেকে লাঠি দিয়ে আমাদের কয়লাখনি অঞ্চলের সর্বভারতীয় নেতা দেবীদাস ব্যানার্জিকে পিছন থেকে লাঠি চালায় এবং তার হাত ফেটে যায়, রক্তাক্ত হয়ে যায় এবং কয়েকজন কমরেডও আক্রান্ত হন। আমাদের মহিলা নেত্রী শিল্পী দাসেরও শাড়ি ধরে টানাটানি করে, অশ্লীল ভাষায় অঙ্গিভঙ্গি করে, তার শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা করা হয়। ওর সঙ্গে বেশ কয়েকজন ছিল, তারা হচ্ছে যে কতটা সুস্থ অবস্থায় ছিল জানি না। কি কোনো রাজনৈতিক দল? তারা তৃণমূলের আশ্রিত গুন্ডারাই এই কাজ হচ্ছে তারা করেছে। তাদের বক্তব্য যে উন্নয়ন নিয়ে কোনো কথা বলা চলবে না, পশ্চিমবাংলায় নাকি 100%-এরও বেশি উন্নয়ন হয়ে গেছে। এত উন্নয়ন বেশি হয়েছে, উন্নয়ন নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না, পঞ্চায়েতে কোনো ডেপুটেশন নেওয়া যাবে না। স্বাভাবিকভাবেই এখানকার আমরা আজকে এসেছি ফাঁড়িতে অভিযোগ জানানোর জন্য
আমরা রানীগঞ্জ থানায় বিকেলে হচ্ছে যে মিছিল করে আবার রানীগঞ্জ থানাতেও ডেপুটেশন দেবো এবং রতিবাটি অঞ্চলে সমস্ত অংশের গরিব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এর প্রতিবাদে আমরা হচ্ছে গর্জে উঠবই। এটা মোটামুটিভাবে আমাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার কারণে আমরা আজকে নিমচা আইসিতে এসেছি অভিযোগ জানাতে। আপনার পরিচয় দেবেন? আমি ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পূর্ণদাস ব্যানার্জি। বিক্ষোভ কর্মসূচি, ডেপুটেশন কর্মসূচি ছিল। এই কর্মসূচিতে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরা হামলা চালিয়েছে বলে একটা অভিযোগ করা হচ্ছে, কি বলবেন? না না না, এখানে তৃণমূল বলে জিনিস নাই। ওখানে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি একটা ডেপুটেশন দিচ্ছিল রটিবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতে। তো ওখানকার পাশের মানুষগুলা মাইকে যা বলছিল, বলে কি উন্নয়ন হয় না, এই হয় না। তো ওখানে পাড়ার লোকগুলো বলেছে না ভাই, উন্নয়ন তো হয়েছে, আমরা জল পেয়েছি, আলো পেয়েছি, রাস্তা পেয়েছে, এইসব আপনি আজে বাজে কেন কথা বলছেন? আপনারা তো 34 বছর রাজ করেছিলেন, আপনারা তো কোনো দিন করে নাই। তৃণমূল সরকার মধ্যে আমরা রাশন বি পাচ্ছি, হেলথ কার্ড বি পেয়েছি। ওই মানুষগুলো বিরোধ করেছিল কিনা এই জিনিসটা এখানে বললে উচিত হবে না। তো তাদের দেখছি বেশ কয়েকজনের আঘাতও লেগেছে, তাদের মারধর করা হয়েছে বলে তারা দাবি করছে। না, মারধর করা হয় নাই। ওখানে মানে একটা রোড পঞ্চায়েত, তো আপনারা যাবেন রটিবাটিতে, ওই বড় বড় ডাম্পার এসিলে ডাম্পার পার হয়, সেই জন্য পার হচ্ছিল। ওখানে মনে হচ্ছে মানে কিছু লোকগুলা কর্মীগুলা মাইক নিয়ে পড়ে গিয়েছিল। আপনি পরিচয়টা দেবেন? আমি রানীগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। অঞ্চলকে সন্ত্রস্ত করা হচ্ছে কেন? কত কয়লা মাফিয়াদের নামিয়ে নিয়ে আজকে রানীগঞ্জকে সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা কেন? তৃণমূল কংগ্রেস সপ্তাহ এই সিপিআইএমের নেতৃত্বের উপর দাঁড় করতে হবে। অবিলম্বে তৃণমূল কংগ্রেসকে দুষ্কৃতী বাহিনীর গ্রেপ্তারের দাবিতে আজকের রানীগঞ্জ থানার ডেপুটেশনে দলে দলে যোগ দিন। শান্ত রানীগঞ্জকে অশান্ত করতে কুখ্যাত কয়লা মাফিয়াদের নামিয়ে সন্ত্রস্ত করা হচ্ছে কেন? তৃণমূল কংগ্রেস জবাব দাও। আরে মাফিয়াদের সরকার, গুন্ডাদের সরকার, লুটপাটের সরকার, কৃষি ভাইপার চোরেদের সরকার, গুন্ডাদের সরকার, লুট কয়লা কারবারির সরকার নেতৃত্বে, আজ সভাপতির নেতৃত্বে তারা উপস্থিত ছিলেন। তাদের ছেলেরা লাঠি সোটা নিয়ে আমাদের কমরেডদের উপর আক্রমণ করে। প্রতিবাদী কমরেড আমাদের ওখানে মাগারা, সবাই ছিলেন, মাগারা বলে জানেন, তার হাতটা ফাটিয়ে দাও। আমরা পুলিশের কাছে ডায়েরি করেছি, আমরা বলছি দোষীদের অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে। আমরা দাবি করছি যে রানীগঞ্জে এই ধরনের ঝোঁক, এই পার্টির, তৃণমূল পার্টির উচ্ছৃঙ্খলা পুলিশ যদি দৃঢ়ভাবে আটকাতে না পারে তাহলে এ ঘটনা কিন্তু ঘটবে। আর এটাও আমরা বলতে চাই যে আমরা পরে পরে মার খাবো আর পুলিশ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করবে, এটা চলবে না। থেকে টেনে রাস্তায় ফেলে দিতে, কারণ ওটাও আমার কাছে একটা সম্পদ, আমার দেশের কাছে একটা সম্পদ। মমতা ব্যানার্জি কখনো সাদা করছেন আপনাদের, কখনো নীল করছেন, কখনো ট্যাক্স স্যুট পরাচ্ছেন, যা পরাচ্ছেন পরান, কিন্তু আমাদের জাতীয় সম্পত্তিকে আপনারা ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবেন না, আপনারা রাস্তায় ফেলে দেবেন না। তাই আমরা সাবধান করতে এসছি। আজকে শুরু হচ্ছে, আমরা জানি আমরা যে কাজ করছি, আমি শুরুতে যে কথা বলেছিলাম যে আমরা ঘাসও কাটবো, গরু আটকাবো, আবার লাল ঝান্ডাকে নিয়ে এর যদি বিহিত না হয়, দোষীরা যদি শাস্তি না পায়, তাহলে আমরা একদিকে যেমন থানা অচল করে দেব, তেমনি ওই সমস্ত দুষ্কৃতীদের আমরা অপেক্ষা করব না, রেয়াত করব না কবে থানা কোন কাজ করবে, কবে তাদেরকে অ্যারেস্ট করবে, আমরা তার জন্য অপেক্ষায় বসে থাকব না। আমরা নিজেরা আইন শৃঙ্খলা হাতে তুলে নিতে চাই না, কিন্তু রানীগঞ্জ থানা, আমাদের পশ্চিমবাংলার সরকার যদি বাধ্য করে, তাহলে আমরা আইন শৃঙ্খলা নিজের হাতে প্রয়োজন হলে তুলে নেব। ওই সব দুষ্কৃতীদের কি করে শাস্তি করতে হয় তা হচ্ছে আমাদের জানা আছে। অতীতেও আমরা শাস্তি করেছি, আগামী দিনেও হচ্ছে শাস্তি করব। আমরা আজকে এখানে শান্তিপূর্ণভাবে ডেপুটেশন দিচ্ছি, তার মানে এই নয়
দুষ্কৃতীদের শাস্তির দাবি করছি মানে এই নয় যে আমরা অনির্দিষ্ট কাল ধরে অপেক্ষা করব, আমরা অনির্দিষ্ট কাল ধরে শান্তিপূর্ণ অবস্থাটা বজায় রাখব। আপনারা জানেন আজকে পঞ্চায়েত ব্যর্থ, রাজ্য সরকার ব্যর্থ, 9.5 বছর পেরিয়ে এসে আজকে যখন মানুষের সাধারণ সমস্যার সমাধানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, একদিকে শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইবের সার্টিফিকেট, একদিকে হচ্ছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, রেশন কার্ড, জব কার্ড, আমফানে হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্য, এই সমস্ত কিছুতে যখন আমাদের পঞ্চায়েত এবং রাজ্য সরকার ব্যর্থ, তখন দুয়ারে সরকারের নাটক করে তারা মানুষের সহানুভূতি অর্জন করতে চাইছেন। ভুলে যাবেন না, দুয়ারে সরকার নয় আপনাদের শিওরে বিপদ। আজকে যদি আপনারা মানুষের সমস্যার সমাধান না করতে পারেন, যা হচ্ছে 9.5 বছরে করেননি, আগামী 6 মাসে করবেন এমন কোন ছিল। জেমিরি পঞ্চায়েতে ভালো হয়েছে, খুব ভালো পঞ্চায়েত ডেপুটেশন, প্রধান ছিলেন না কিন্তু সেক্রেটারি আলোচনা করেন। যাই হোক, আজকে আমাদের ডেটই ছিল যে 8 তারিখে আমরা রুটিবাটি পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দেবো। আমরা 17 দফা দাবিকে কেন্দ্র করে আমাদের যারা প্রতিনিধি তারা আলোচনা করতে যান এবং ভালো জমায়েত ছিল। হঠাৎ ডেপুটেশন যখন শেষ হয়, পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে যখন আলোচনা শেষ হয়ে যায়, আমরা আসি, হঠাৎ আক্রমণ আরম্ভ করে এবং মহিলাদের উপর আক্রমণ করে। আমাদের শিল্পী দাস, জেলা কমিটির সদস্য, মহিলা সমিতির, আমাদের পার্টির সেক্রেটারি কাজল বাউরি তার উপর আক্রমণ, পূর্ণদাস ব্যানার্জি এরিয়া কমিটির সদস্য তার উপর আক্রমণ, সুপ্রিয় রায় তার উপর আক্রমণ করে, আমাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে এবং লাঠি দিয়ে আঘাত করার পর প্রথমে পিঠে আঘাত করে, তারপরে যখন মাথায় মারতে যাই আমি হাতটা আটকাই, আমার হাতের উপর প্রচণ্ডভাবে মারে এবং আমার আঙুল ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমরা চাইছি অবিলম্বে দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। আমার দেবীদাস ব্যানার্জি, আমি রানীগঞ্জ এরিয়া কমিটি পার্টির এরিয়া কমিটির সদস্য। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल में प्रथम बार हस्तशिल्पियों व चित्रकारों के द्वारा निर्मित वस्तुओं को बिक्री करने के लिए शुक्रवार से हाट शुरू किया गया है। यह हाट सप्ताह के प्रति शुक्रवार आसनसोल रविंद्र भवन के समक्ष लगाया जाएगा। आग लगा दी, उसी चक्कर में बैठा हुआ लेके आ भी किया जाएगा नहीं, एप्लीकेशन नया है ना, अगला এসে জিনিসও কিনলেন, এই অনুভূতিটা কেমন লাগছে আসানসোল শহরে প্রথমবার? হ্যাঁ, অনুভূতিটা খুবই ভালো লাগছে। আসানসোলের বাঙালিয়ানাটা কোথাও মরে যাচ্ছে, তো সেই জায়গায় এইরকম একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে, একটা মেলা দেখে খুবই ভালো লাগছে। এইভাবেই কালচারটা হয়তো আবার আসানসোলের বাঙালি কালচারটা জেগে উঠবে। পাশাপাশি এই যে শিল্পীরা এসেছেন এখানে, অনেকেই লকডাউনে তাদের জিনিসপত্র বিক্রি করার সুযোগ পাচ্ছে, তারা একটা নতুন জায়গা পেয়েছেন। তাদের নতুন জায়গা, অর্থনৈতিক দিক থেকেও একটা সুযোগ তৈরি হওয়া, বা এখানে আশেপাশে যারা হকার আছেন, যারা লোকজন এসেছেন, তাদেরও একটা সুযোগ অর্থনৈতিক দিক থেকে। এটা অর্থনৈতিকভাবেও একটা খুব প্রোগ্রেসিভ ডিসিশন। কি নাম? স্নেহা রায়। আয়োজনটা হঠাৎ করেই হলো, ভাবনা চিন্তাটা অনেক দিন ধরে ছিল। 2002 থেকে ভাবনা চিন্তা চলছে, তো মধ্যেখানে অনেক রকমভাবে চেষ্টা করেছিলাম, হয়নি। কিন্তু এইবারে যে পজিশন হয়ে গেছে আমাদের, তখন চিন্তা করলাম আমরা কেউ বাঁচবো না, আসলে শিল্পীরা থেকে বাঁচাতেই হবে যে করেই হোক। হয়তো অনেকেরই ভালো অবস্থায় রয়েছেন, কিন্তু কেউ কেউ ভালো অবস্থায় নেই। এই যে খুব জেদ করেই এই হাট করা হলো, এবং হাট করে দেখলাম যে আমি সফল। এই এত শিল্পী এসছেন, হ্যাঁ, তাদের জিনিসপত্র বেচাকেনা শুরু হয়ে গেছে, ছবি বিক্রি হয়েছে। এর থেকে আনন্দ কিছু নেই। আমি ছবি বাজার করতে চেয়েছিলাম এখানে,
ছবির মানে মুক্ত হাট হবে, খালি ছবি বিক্রি হবে, তো সেটাও বোধ হয় সফলতা আসবে আগামী দিনে। তো আপনাদের এখানে কেমন মানে কতগুলো স্টল লাগানো হয়েছে এখনো? 50-এর ওপর আছে। কিরকম ধরনের শিল্পীরা এখানে? এখানে হস্তশিল্পী আছে আর চিত্রকর আছেন, তার সঙ্গে ঘরে কিছু কিছু খাবার বানান সেরকম মহিলারাও এসেছেন। এখানে মাশরুম আছে, ক্যাপসিকাম আছে, হ্যাঁ, এসব জিনিসটাও কেউ এসেছেন। এখন তো করোনা পিরিয়ড, হ্যাঁ, করোনা পিরিয়ডে কি মানুষের আপনি মানে সেরকমভাবে কি পদক্ষেপ নিয়েছেন? আমরা সকলকে বলেছি আপনারা মাস্ক পরুন, হাতে স্যানিটাইজার করুন, হ্যাঁ, কিন্তু কেউ মানেছেন কেউ মানছেন না। আপনার নাম? আমার নাম পার্থ নাগ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ट्रेड लाइसेंस को सरलीकरण करने को लेकर आसनसोल नगर निगम के आलोचन सभागार में नगर निगम के आयुक्त नितिन सिंघानिया एवं राजस्व अधिकारी श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ नगर निगम के विभिन्न चेंबरों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। सभागार में जो मीटिंग हुआ आज बहुत रचनात्मक हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे जो सीईओ साहब आए हैं खूब एनर्जेटिक हैं और काम करने को उनको भी इच्छा है, और हम व्यापारी वर्ग भी चाहते हैं कि जो समस्या है उसमें हम लोग को सहूलियत मिल करके समस्या का समाधान हो। कि जितने व्यापारी हैं कोरोना की वजह से बहुत त्रस्त है, हम लोगों के बिजनेस का ग्राफ जो है 7% कम हो गया है, इसलिए हम लोग रियायत चाहते हैं और हम लोग जो नियम संविधान में है वो हम लोग फुलफिल करेंगे। हम लोग कोई कोताही नहीं करेंगे, बट हम लोग को सहूलियत चाहिए और सहूलियत करके और सरलीकरण करना चाहिए। यही दो बात करके अपना परिचय दीजिए। विनोद कुमार गुप्ता, कड़ई आसनसोल जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, आज आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेशन के कमिश्नर मिस्टर सिंघानिया के साथ इस अंचल के जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं सभी के प्रतिनिधियों के साथ ट्रेड लाइसेंस को लेकर आज बैठक थी। बहुत ही अच्छा मीटिंग रहा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जितना भी प्रपोजल दिया गया उस पर वो नोट डाउन किए हैं और उस पर जल्द से जल्द उस पर जो भी होगा वो करने के लिए हम लोगों को आश्वासन दिए हैं। हम लोगों ने सबसे प्रथम अपना रखा है जो ट्रेड लाइसेंस है, जो ट्रेड लाइसेंस बनाने में लोगों को हिचकिचाहट होती है उसमें सरलीकरण किया जाए और उसके ट्रेड लाइसेंस बनाने में जो कागजात मांगे जाते हैं उस कागजात पे रोक लगे और आसानी से जैसे लोग ट्रेड लाइसेंस बना सके और होल्डिंग टैक्स उसके साथ अटैच नहीं हो, उसका हम लोगों ने जोरदार सभी चैम्बर की तरफ से आवाज़ उठाई है और आशा करते हैं जल्द से जल्द इस पर जो है कार्रवाई होगी और यहाँ के सारे व्यवसायी जो है ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जुटेंगे यहाँ पर। अब अपना परिचय दीजिए। मैं सेक्रेटरी आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स शंभुनाथ झा, और मैंने आज प्रपोजल सबसे पहले दिया है कि मैं अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक ट्रेड लाइसेंस का कैंप करना चाहता हूँ जिससे सारे व्यवसायी को हम लोग ट्रेड लाइसेंस से जोड़ना चाहते हैं। आज एएमसी के कमिश्नर श्री नितिन सिंघानिया जी के निर्देशन पर व्यापारियों और इंडस्ट्रीज की मीटिंग हुई जिसमें ट्रेड लाइसेंस की जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज है, ट्रेड लाइसेंस से संबंधित जो जटिलताएं हैं उस पर चर्चा हुई। व्यापारियों ने जो कि रानीगंज, जमुड़िया, आसनसोल, नियामतपुर, बराकर, बनपुर सभी जगह से व्यापारी आए, उन्होंने अपने सुझाव रखे हैं। पिछली बार होल्डिंग टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स पर चर्चा हुई थी, उन्होंने सारे सुझावों को एकत्रित किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पिछले 4-5 वर्षों में जो भी जटिलताएं आई है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सिंप्लीफाइड करेंगे, ट्रेड लाइसेंस को सिंपल करेंगे
और जो हमारी डिमांड थी अन्ना ने 16-17 से जो बढ़ती का पैसा, डीलिंकिंग ऑफ ट्रेड लाइसेंस एंड प्रॉपर्टी टैक्स, इसके अलावा जो यूनिट एरिया असेसमेंट के लेकर जो हम लोगों ने चर्चा की, ये सब पर उन्होंने आश्वासन दिया कि वो लोग अपने बोर्ड मीटिंग में इस पर चर्चा करेंगे। जितने मैक्सिमम सुविधाएं संभव होगी वह देंगे। और इसके साथ ही छोटे छोटे व्यापारियों को जो भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो गार्बेज टैक्स को लेकर हो या पानी से संबंधित समस्या हो, सबका समाधान होगा। क्योंकि पिछले 10-15 दिनों में हम लोगों ने देखा है कि कई सारी समस्याओं का समाधान हुआ है और बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट हो गई है। रानीगंज में जैसे गुरु नानक हिंदी स्कूल की शुरुआत हो गई है। बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि एमसी के नए कमिश्नर और हमारे जो नीति नियंताओं ने एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। हम लोग काफ़ी आशावान हैं और आगे चलकर इसी तरह से कार्य होते रहे। आपका परिचय? रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें यहीं समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। बस्ती कल्याण समिति की ओर से जमीन के पट्टे की मांग पर विरोध प्रदर्शन। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से 300 से ज्यादा बच्चों को ऊनी वस्त्र वितरण किया गया। खुले सेप्टिक टैंक में अचानक गाय गिरी। बांकुड़ा सम्मिलनी कॉलेज के एनएसएस यूनिट की तरफ से सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। दुर्गापुर के महकमा कार्यालय के पास अवैध तरीके से पार्किंग को लेकर अभियान चलाया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।